Hello! Welcome balik sa atong community medicine blog. Karon, hisgutan nato ang kahinungdanon sa pag-inom og tubig. Let's get started. Welcome to Almasty Healthcare Group. Ang tubig essential kaayo sa atong lawas. Makatabang kini sa pag-regulate sa body temperature, pag-transport sa nutrients, ug pagpa-function sa mga organs properly. Here are some tips para mabilin ka nga hydrated. Drink water regularly. Inom og tubig kada oras bisan dili pa kauhaw. Eat water-rich foods. Kaon og mga prutas ug gulay nga daghan og water content, sama sa watermelon ug cucumber. Carry a water bottle. Dad-a kanunay ang imong water bottle bisan asa ka mudto. Mauna to ang mga tips para mabilin nga hydrated. Hinaot makatabang kini sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ayaw kalimot sa pag-like, share ug subscribe. Daghang salamat ug amping kanunay. Welcome to Almasty Healthcare Group.